اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Extensive reading. Our present discussion attached to the previous discussion or previous session of ours continues. As it was a very lengthy session, I had to divide it into two portions. It is the second portion of yours, عزیز طلبہ و طالبات. ایکسٹینسو ریڈنگ پر ہمارا سیشن ابھی جاری ہے. پہلا سیشن چونکہ بے حد طویل ہو گیا تھا تو مجھے اس حصے کو پہلے حصے سے الگ کرنا پڑا. تاہم یہ حصہ جو ہے پہلے حصے ہی سے منسلک حصہ ہے، اسی کی ایکسٹینشن ہے. ایکسٹینسو ریڈنگ کی مزید وضاحت اور توضیح اور تشریح جو ہے وہ اس حصے میں کی گئی ہے. Dear students, the introduction to extensive reading is the same as it was in the first portion of our discussion about extensive reading. Therefore, you may go through it from your previous session. عزیز طلبہ و طالبات، انٹروڈکشن اس حصے کی سیم ہی ہے جو کہ پہلے حصے میں تھی، یعنی اس کے معنی اور مطالب جو ہیں وہ پہلے ہی چونکہ بیان کر دیے گئے ہیں، تو ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے آپ پہلے حصے کی انٹروڈکشن کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریوائیو کریں، ریفریش کریں اور اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. Dear students, now we come to the purposes and objectives, the targets of extensive reading. The purposes of extensive reading are usually related to player information and general understanding of some material. The purposes are determined by the nature of the material and the interests of the reader. Typically, ER involves reading massive amounts of very simple material so that the learner can read smoothly, confidently, and pleasurably. Another aspect of ER is that the learner or the reader should be reading a wide variety of texts such as novels, mysteries, poems, magazines, newspapers, or any other material of his own choice. عزیز طلبہ و طالبات، ایکسٹینسو ریڈنگ کے مقاصد میں عام طور پر اس کا پلیئر سیکنگ ہونا، اس کا انفارمیشن گین کرنے کا ایک ذریعہ ہونا، ایسا مطالعہ، ایسی ریڈنگ جو انفارمیشن، معلومات اور ہمیں پلیئر دے، انجوائے کرنے کے ہمیں قابل بنائے اور ہماری جنرل انڈرسٹینڈنگ آف دا لینگویج جو ہے اس کو ڈیولپ کرے. تو یہ اس کے مین مقاصد میں سے مقاصد ہوتے ہیں. اور در حقیقت ان مقاصد کا تعین جو ہے وہ ہم جو ہمارا مٹیریل ہے اس کو دیکھ کر کرتے ہیں. ہماری جو طالب علم کی، پڑھنے والے کی جو دلچسپیاں ہیں ان کو مد نظر رکھ کر طالب علم خود اپنے مقاصد کا تعین جو ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. یہ بہت بڑی مقدار میں کسی دی گئی ٹیکسٹ کو یا موجود ٹیکسٹ کو سادہ انداز میں جو ہے پڑھنے کا نام ہے، جس کو ایک پڑھنے والا جو ہے بڑے ہی آرام سے، بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے ہی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتا چلا جاتا ہے. اس میں بیٹے ایک اور جو ہے اس کے اندر جو ورائٹی پائی جاتی ہے، وائڈ رینج آف ورائٹی، کہ لارج نمبر آف تھنگس آر دیئر ٹو چوز فرام. You can choose from any interesting things you have got within your range. You as students or learners have got limited range at your homes. You have to go to the libraries. Surely آپ کو ظاہر ہے آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں بحیثیت طالب علم. آپ اپنی ٹیکسٹ بکس کے علاوہ ایکسٹرا بکس جو ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے ہیں یا خرید نہیں پاتے ہیں یا آپ کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے. تو عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں لائبریریز کا سہارا لینا پڑتا ہے، اپنے اسکولز کی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی یا پبلک لائبریریز کی. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ اس کی پھر آبجیکٹیوز جو ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں ان کا تعین جو ہے وہ ہماری گویا ریسورسز پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے ریسورسز، ہمارے وسائل کیا ہیں. کیا ہمارے وسائل جو ہیں اتنے ہیں کہ ہم کتابیں جو ہیں وہ مختلف موضوعات پر، مختلف
मटेरियल्स पर मबनी जो हैं वो उनको पढ़ सकें, जो हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को, हमारे जनरल नॉलेज को, हमारी लर्निंग को जो है वो इन्हेंस करने में हमारी मदद करें। तो गोया वसाइल की इसमें बेहद अहमियत है। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर लुकिंग एट द ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स or purposes of extensive reading, now we come on to the characteristics and features, qualities of extensive reading. Students read as much as possible. The bulky reading, you may call it, or a large sized reading, that is perhaps in and definitely out of the classroom situations. A variety of materials on a wide range of subtopics and subjects is available so as to encourage reading for different reasons and in different ways. Students select what they want to read and have the freedom to stop reading material that fails to interest them or attract them. Reading is individual and silent here, at the student's own pace and free will and outside restrictions, that is classroom, done when and where the student likes and chooses. Reading speed is usually faster than usual. As students read books and other materials they find easily understandable, enjoyable, playable. अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये वही एडवांटेजेस जिन्हें आपने शुरू में कहा था, बेनिफिट्स जिन्हें कहा था, उन्हें मुख्तसर तौर पर आप इसकी खसूसियात या फ़ीचर्स जो है वो कह सकते हैं। अगर आप गौर करें तो वही चीज़ें हैं ये सारी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ जो है तालिब इल्म या रीडर जो है उसके पास बल्क में पढ़ने के लिए बहुत सा मटेरियल होता है, जो क्लासरूम के अंदर भी या क्लासरूम से बाहर भी जो है वो पढ़ सकता है। इसके अलावा इसकी मौज़ूआत की कोई कैद नहीं है, आप मौजू अपनी मर्ज़ी से मुंतखब कर सकते हैं। इसमें इनकरेजमेंट भी है, अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, जहाँ चाहें जब चाहें पढ़ सकते हैं, और अगर आप उस मौजू में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं तो आप उसको तर्क भी कर सकते हैं। इसमें यकीनन रीडिंग जो है वो इनफरादी होती है, खामोशी से की जाती है, अमूमन तन्हाई में की जाती है, लेकिन इकट्ठे कहीं बैठकर भी कर सकते हैं। अपनी रफ़्तार को मलहूज़ रखते हुए की जाती है, कभी कम कभी ज़्यादा रफ़्तार। तो ये आपको जगह की पाबंदी भी, वक्त की पाबंदी भी इसमें नहीं है, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस इसमें जो है वो इम्पोजिशंस जो हैं वो नहीं हैं। आप अपनी रफ़्तार के मुताबिक अपनी पसंदीदा मटेरियल को जैसे चाहें जब चाहें जहाँ चाहें जो है वो उसको पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, concluding the advantages and disadvantages of this type of reading, we may say the students may develop their reading habits during this type of extensive reading. They gain more confidence in reading and improve their attitudes towards reading materials, become more motivated to read further things, be more prepared for further academic courses because they have read large quantities of materials. अज़ीज़ तलबा और तालिबात, दिए गए सारे मटेरियल को अगर हम इसके फ़वाइद और नुकसानात के एतबार से देखें, जो हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग का मटेरियल अब तक है, तो उसमें से हम ये जो है वो चीदा नकात यूँ बयान कर सकते हैं कि भाई ये जो एक्सटेंसिव रीडिंग है, तलबा पढ़ने वाले जो हैं, हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं, उनके अंदर जो है वो रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करने में हमारी मदद करती है। हमें बच्चों के अंदर, रीडर्स के अंदर एतमाद साजी में मदद करती है। फिर उनका जो रवैया है उसको बेहतरी उसमें लाती है, पढ़ने की तरफ जो उनका रवैया है, मुताले के रवैये में बेहतरी लाती है। फिर इसके बाद उनके अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है ताकि वो मज़ीद जो है वो एकेडमिक कोर्सेज़ जो हैं उनको भी उसी दिलचस्पी से, जैसे उन्होंने कैजुअली खुशी के साथ मर्ज़ी से दीगर टेक्स्ट को पढ़ा है, इसी तरह अपनी एकेडमिक टेक्स्ट जो हैं, कोर्सेज़ जो हैं, उनको भी उसी दिलचस्पी, उसी मोटिवेशन, उसी अच्छे रवैये, उसी एतमाद और उसी अच्छी रीडिंग हैबिट्स के साथ पढ़ें जिनके साथ वो अपनी इस इजी गोइंग एक्सटेंसिव रीडिंग में से गुज़रे हैं। गोया हमारी जो एकेडमिक रीडिंग है उसको भी ये रीडिंग जो है, एक्सटेंसिव रीडिंग जो है, वो उसमें भी मददगार साबित होती है। Dear students, when we talk about the advantages and benefits of extensive reading, there are a few disadvantages and limitations of this kind of reading. Surely,
An extensive reading program may be costly and time consuming to set up. If materials are not already available with the readers, it may be difficult to get support from administration or authorities or schools or colleges or universities. Students need to have easy access to texts within their language proficiency level. An extensive reading program is easiest to establish when the students have a high level of second language command, that is proficiency. For intermediate levels, students require a specialized library within their language proficiency range. They need texts or books they can read without great use of a dictionary, without any outside help, that is to say. It may be difficult to keep students challenged to read more difficult texts as the program continues, although this has proven to be a motivating or competitive factor in some cases. In other cases, it becomes counterproductive if students try to read texts which are more difficult than they can manage and consequently become discouraged. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक्सटेंसिव रीडिंग प्रोग्राम जो हैं अगर ये लॉन्च किए जाएं, बच्चों को ये सहूलत दी जाए कि वो घरों पर जो है वो अपनी सहूलत के साथ जो है ये एक्सटेंसिव रीडिंग के थ्रू अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको बढ़ाएं, जिसके फ़वाइद हमने बहुत से बेशुमार जो हैं अभी नोट किए हैं। तो उसमें कुछ रुकावटें हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, एक दो जो है वो फिज़िकल बैरियर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं, जैसे देखें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, दैट इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रीडिंग मटेरियल बुक्स। यकीनन जैसे हमने पीछे बात की बेटे कि रिसोर्सेज की कमी जो है वो सबसे बड़ी इसमें रुकावट है। तलबा के पास इतना एक्स्ट्रा मटेरियल मौजूद नहीं है कि वो ख़ुद से जो है वो अपनी पसंद की कोई चीज़ जो है वो मुंतखब कर सके। अखबार की हद तक तो है कि कई घरों में अखबार की सहूलत मौजूद होती है, या और कुछ ना हो तो चले लाइब्रेरी से अखबार बच्चे देख लेते हैं, लेकिन बेटे जो बाकी मटेरियल्स हैं जिसे हमने कहा है ईजी गोइंग, प्लेयरेबल, अंडरस्टैंडेबल मटेरियल आउट ऑफ द टेक्स्ट मटेरियल, आपके एकेडमिक्स से हटकर जो मटेरियल है वो आम हर तालिब इल्म की रीच में नहीं होता। ए वेरी फ्यू पीपल हैव गॉट एक्सेस टू दिस काइंड ऑफ मटेरियल। या तो असातिज़ा कभी कभार बच्चों को कोई किताब मुश्तार दे दें पढ़ने के लिए तो उन्हें सहूलत मिल जाती है। अमूमन ये होता है कि इसमें सबसे बड़ी रुकावट ही ये रिसोर्सेज की कमी होती है। दूसरे जो इसके अंदर खामी मौजूद है वो यकीनन कॉम्प्रिहेंशन की खामी है, जिसकी तरफ यहाँ इशारा किया गया है कि इसके लिए हमें जो है वो लाइब्रेरीज़ चाहिए मखसूस तर्ज़ की, कि अगर हमारे बच्चे जो हैं वो इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे हैं तो उनके लिए मखसूस लाइब्रेरीज़ हों जहाँ उनको उनकी दिलचस्पी की कुतब जो हैं, मटेरियल जो हैं, रीडिंग मटेरियल जो हैं वो फराहम किए जा सकें। ताहम इसमें इसके अलावा भी कुछ रुकावटें हैं कि एक रीडर जो है बाज़ औक़ात मोटिवेट होने के बजाय अगर उस ज़्यादा मुश्किल कोई किताब आ गई है, कोई चीज़ आ गई है तो उससे डिस्करेज भी होता है, वो पढ़ने से बिल्कुल ही जो है वो बागी हो जाता है। और बजाय इसके कि उसे एकेडमिक रीडिंग में मदद मिले इस एक्सटेंसिव रीडिंग से, वो बाज़ औक़ात अनाए होकर जो है वो अपनी एकेडमिक रीडिंग को भी जो है वो उसका नुकसान कर बैठता है और उसमें भी दिलचस्पी लेनी छोड़ देता है। तो जहाँ इसके बेटे फ़वाइद हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के, वहाँ इसके चंद नुकसानात भी हैं। Dear students, to say the final word about the whole of our discussion about extensive reading that now consists of, covers up two portions, the session first and the session this one. We may say that extensive reading is an easy way of reading at our homes or at our leisure time. We read texts to seek pleasure or to seek information. We read texts to enhance our worldview. We read texts, extra material texts out of our textbooks. That is to say, we get out of our textbooks rather the restrictions of our textbooks to go into the world of some pleasure, to go into the world of some information, to enhance our understanding of the world around us. This type of extensive reading that
surely indicates extended reading out of our textbooks is a way to motivate us to read our original texts, academic texts, with more interest, with more attention, with more focus. عزیز طلباء و طالبات، یہ کنکلوژن جو ہے یہ گزشتہ حصے ہی سے شامل کیا گیا ہے، تاہم ہم اپنی بات کو اختتام کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے یہ ایکسٹینسو ریڈنگ جو ہے ایک ایسا ذریعہ ہے کہ کلاس روم سے باہر طالب علم کو، پڑھنے والے کو، قاری کو جو ہے ہم اپنی ٹیکسٹ بکس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ ایسا مٹیریل فراہم کریں جس سے اس کی اندر اضافی قابلیت پیدا ہو جائے اور اس کی جو اکیڈیمک ریڈنگ ہے اس کو بھی جو ہے وہ سہولت ملے اور اس میں اضافہ ہو، اس کی صلاحیت میں، جنرل ایبلٹی میں، لرننگ ایبلٹی جو ہے وہ اس کو امپیٹس ملے اور وہ زیادہ جو ہے وہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے اپنے جو اس کا تعلیمی کام ہے اس کو زیادہ اچھے انداز میں کرے۔ اصل میں یہ ایکسٹینسو ریڈنگ جو ہے یہ بچوں کی تعلیم میں دلچسپی کو بڑھانے کے لیے زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے وہی بات، وسائل کی کمی۔ ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں ٹیکسٹ بکس کا حصول جو ہے وہ بچوں کے لیے انتہائی دشوار ہوتا ہے، تو وہاں جو ہے وہ کہاں ہم بچوں کو ایکسٹرا سٹوری بکس، ناولز، مسٹری بکس اور اس طرح کی جو چیزیں جو ہیں وہ کہاں سے فراہم کر سکتے ہیں؟ ناٹ پاسبل۔ بہرحال اس کے باوجود ہمیں چونکہ اس کو بطور ایک ریڈنگ اس کا مطالعہ کرنا ضروری تھا، تو یہ بیٹے ہمارا یہ سیشن ایکسٹینسو ریڈنگ کا اختتام پذیر ہوا۔ Thank you very much everybody for participating in this session. Till next continued session of extended or extensive reading. Allah Hafiz.